मझी समुद्र रे जहाजरू एबे निखोज अछंती कैडेट सार्थक महापात्र ओडिशार पुओ एबे इंटरनेशनल सी भितरे होई जाइछंती निखोज जहाकू खोजा चलीची जेउथिपाई परिवार लोके सरकार को निवेदन करिबा परे राज्य सरकार एबे केंद्र सरकार को पत्र लिखिछंती तेबे कौन रही टेक्निकाल एवं किभली भाबे इंटरनेशनल सी रे ए कैडेट को खोजा जाई परिबो किभली भाबे सार्थक को पता पाई परिबो एवं कौन कौन पॉसिबिलिटी हेई पारे केमिति जने व्यक्ति जहाज रे चाकरी करुथुवा बेले निखोज होबार संभावना रही आ निखोज रो माने कौन ये सबु कथा आमे जानिबा जने जे अछंती कार्य करूछंती जहाज रे एवं मध्य एबे सद्य जहाज रु आसीछंती मर्चान नाभिरे कार्य करूछंती स्वाधीन बाबू स्वाधीन महांती आलोचना करिबा कोन कैडेट आपनकर कोन सेट डेजिग्नेशन अछि मु वर्तमान सेकंड इंजीनियर अछि जहाज रे। अच्छा वर्तमान जदि देखिबा जे जहाज रे आपण माने जेते बेले जांती ये वर्तमान सार्थक महापात्र कथा जदि चिंता करिबा सार्थक महापात्र आपनकर वर्तमान कोआ जाय छै ओडिया एसोसिएशन मध्ये अछि कोन वर्तमान मेसेज आसुची ता बाबद रे कोन वर्तमान आपण माने एसोसिएशन तरफ स्टेप भी नउछन आज्ञा हाँ तांको पई एसोसिएशन तरफ डीजीसीपी को कांटेक्ट करा जायछि आ डीजीसीपी मध्ये तांको साइड रु कंटीन्यूअस इन टच रे अछंती तांकर सर्च एंड रेस्क्यू जोटा कि हमरो कोस्ट गार्ड माने करूचंती मॉरिशस कोस्ट रे तार कंटीन्यूअस अपडेट दउचंती फिलहाल लास्ट 48 आवर्स रे पर्यंत सर्च कंटिन्यू अछि जहाँ भी से तो मिनिमम 48 आवर्स सर्च करेंगे तापर जहाँ भी ये रहिबो से जणई देबे तापर जहाँ भी आमर एसोसिएशन तरफ जहाँ भी हेल्प रहिबो तांको फैमिली को करा जिवो जेमिति कि आमे कहबा जणाइବାକୁ चाहूछु कि से तांकर जेहेतु से कैडेट तेनु से आईटीएफ को कांटेक्ट करिवे जोथरे आईटीएफ भी तांको जेहेतु इंटरनेशनल हमर वर्कर फेडरेशन तो से आपन को हेल्प करिवो तांको फैमिली को हेल्प करि परिवो ए विषय रे। अच्छा गोटे कथा होची जे आमे पूरा टेक्निकली जहाज विषय रे अनेक लोक जानନ୍ତି नाही आपण माने 6 मास धरि की पानी भितरे रुहंती सेठी जने निखोज हो जाउची एमि तो साधारण निखोज नुहे ना निखोज हबार प्रक्रिया केमिति कोन हेले के निखोज हो जाई पारे कोन कोन पॉसिबिलिटी थाई पारे जहाज रे एक्सीडेंट इंसिडेंट रो प्रोबेबिलिटी बहुत थाए काना जेहेतु सेटा उटे मोस्टली हमें हाजार्डस एरिया बोली भाबू तो से जगह रे निखोज रो थाए जदी आपण जदी माने हबार कारण जदी आपण मेंटली आइदर माने स्टेबल नाहांती स्ट्रेस अछंती बा आपण माने एक्टिव नाहांती इमिडिएटली आपण हेई पारे कि आपण गोटे कन्फाइंड स्पेस माने गोटे टैंक भितरे एम्प्टी स्पेस रे पड़ी गले तो से गोटे टाइप निखोज जार बॉडी परे मिले बा आपणकर जदी एम्प्टी हुए इंसिडेंट एक्सीडेंट बा माने रफ वेदर रे ये वेदर रे जदी हमर बॉडी माने हमें फॉल ओवरबोर्ड हो जाऊ तो से गोटे ऑप्शन अच्छी कि से जहाज निखोज हबार बा जहाज जदी हमर बुड़ी गला परे किछि किछि के माने मिलंती के मिलंतीनी सेटा को कहंती निखोज बा मिसिंग। अच्छा केते समय पर मिसिंग बोली घोषणा करा जाय जहाज रे वांस जते बेले जणे मिसिंग हुए तो मिसिंग हबार से माने अलार्म रेज करंती रेज कला पर समस्त गैदरिंग हेबे गोटे हमर हेड काउंट करा जिवो जे केते जण अछंती तापरे सेमानकर ड्रिल हम रेगुलरली करू हमर मिसिंग पई जोथरे सेमाने जिबे सर्च करिवे से एंकु तांकु मिनिमम 24 आवर पे हम जहाज रे हम तांकु सर्च करू फुल सब एरिया तापरे 24 आवर हमें निज भीतर सर्च करू किंतु ए जिंसटा हमें बहुत जल्दी रिपोर्ट करथाउ जोथरे तार नियर बाय माने वांस मिसिंग हला परे तार इमिडिएटली वेसल को स्टॉप करा जाए आ सेम लोकेशन रे एटा हमें जो नियरेस्ट कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करा जाए कैप्टन को द्वारा तापरे कोस्ट गार्ड माने आसी सेठी मिनिमम 24 आवर सर्च करी से ताको रिपोर्ट जणाइबे जे जो पर्सन को खोजचंती से मिलिले बा मिलिले नाही जहा भी स्टेटस से जणाइबे। एबे आमे जो कथा आलोचना करूचे जे सार्थक कथा सार्थक जहाजटी वर्तमान आपण लोकेशन देखुतले कोठी पकापकी अछि एबो रिपोर्टिंग कोठी करा जिवो सार्थक जहाज तो आज पर एयर से मॉरिशस रे जो माने जो ये इंसिडेंट हैला तापर वर्तमान से 4 to 5 डेज जहाजटा सिंगापुर रे पहुंचला परे जहाज रे मोस्टली तांकर जो सिक्योरिटी कंसर्न जो माने अछंती हमरो ये रो तांकर पीएनआई क्लब रु आसी पारंती ता सहित
ତାଙ୍କର ମାନେ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବି ଆସିବେ, ଆସି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ସେମାନେ ପଚରା ପରାମର୍ଶ କରିବେ ଯେ କଣ ହେଇଥିଲା ଇନସିଡେଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ନେବେ। ଆଉ ରିପୋର୍ଟଟା ସେ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଫ୍ ଅଫିସର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନେବେ। ଆଉ ନେଲା ପରେ ସେ ସେଟାକୁ ଡିଜିସିପିଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନିଖୋଜ ହେଇଯିବାର ଆପଣ ସର୍ଭିସ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ତ କଥା ହଉଛି ଯେ ଜାହାଜରେ ନିଖୋଜ ହେଇଯିବା ପରେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବେ? କାରଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତ ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଅଛି? କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ସୂଚିତ କରାଯାଇପାରିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ସିଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ଯୋଉ ମେମ୍ବରସିପ ହେବାକୁ ପଡେ, ତା ସହିତ ITF ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଲା କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ଫେଡେରେସନ, ସେ ଥାଏ ଯାହାକୁ କି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ଯିଏ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ବା ସେଠୁ ଆପଣ କେମିତି ଏସ୍କେପ୍ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତ ବାକି ରହିଲା ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯଦି ଫୋର୍ସ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ର ଇଏ ବାହାଉଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ଅଛି, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଓନରସିପ କମ୍ପାନୀ, ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିବ ଯେ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନଟା ଦେବା ପାଇଁ। ତ କମ୍ପାନୀକି ଦେଲା ପରେ କମ୍ପାନୀ ତାର ଯୋଉ ଆକ୍ସନଟାକୁ ସେମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ଥାଏ। ଇଏ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଜାହାଜରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଥାଇପାରେ ଯେ ପସିବିଲିଟି ଥାଇପାରେ ଯେ ଘଟଣା କିଛି ଲୁଚା ଯାଉଥିବ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବେ ଖବର ଦିଆଯାଇ ପାରୁନଥିବ, କିଛି ହାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର ମାନେ ଅଛି, ପସିବିଲିଟି ଅଛି? ପସିବିଲିଟି ହାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ତ ଲୋକ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପରଲି ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଏ ତ ସେଟା ହାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେପାରେଟଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ବାଏ ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମାଉଥ ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରପରଲି ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ, ତାହେଲେ ଜିନିଷର ସଲ୍ୟୁସନ ସେ ପାଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେତେ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରାୟ ଲାଗିଥାଏ ଜାହାଜରେ? ଜାହାଜରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେତେ ବି ଆମର ଓଭରବୋର୍ଡ ଏରିଆ, ତା ସହିତ ଇଞ୍ଜିନର ଯୋଉଠି ଆମର ମେସିନାରୀ ରହୁଛି, ଆଉ ବ୍ରିଜର ଯେତେ ମେସିନାରୀ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଓଭରବୋର୍ଡର ଯେତେ ସବୁ ଇଏ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟଲି ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଥାଏ। ତ ଆମର କିଛି ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଲା ରିଲେଟେଡ ଅପରେସନ ବା କିଏ ଅନବୋର୍ଡ ଆସିଲେ ବା ଗଲେ, ତାର ରେକର୍ଡ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ ହୁଏ। ଆଉ ବା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯାହାବି ଆମର ବ୍ରିଜରେ ଯାହାବି ଆମେ କଥା ହଉ, ଯାହାକୁ ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ଭିଡିଓ ଥାଏ, ଭଏସ ଡାଟା ରେକର୍ଡର, ତ ସେଥିରେ ଆମର ମିନିମମ୍ 1 month ଯାଏ ଡାଟା ବି ରେକର୍ଡ ହୁଏ। ତେଣୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ସେ ରେକର୍ଡ ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ। ମିନିମମ୍ 1 month ର ସାର୍ଥକ କଥାରେ କଣ ସବୁ କିଛି ରେକର୍ଡ ଥିବ କ୍ୟାମେରାରେ? ମୋଷ୍ଟଲି ଥିବ, ମାନେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଜ ପର IMO ରୁଲ ହେଲା ଆମର ସେଫଟି ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ କ୍ୟାମେରାଟା ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସରେ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଥିବ। ମାନେ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସାର୍ଥକ ସହିତ ଘଟଣା କଣ ଘଟିଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କୋଉଠୁ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲେ ଏ କଥା ତ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ ହେଇଥିବ ନା? ହଁ, ସେଇଟା ନିହାତି ରେକର୍ଡ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସାର୍ଥକଙ୍କର ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯାହା ୱାଚ୍ ଥିଲା, ନର୍ମାଲି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ କ୍ୟାଡେଟ୍, ତ ସେ ୱାଚ୍ କରୁଥିବେ, ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ 8 to 12 ୱାଚ୍ ରେ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ୱାଚ୍ କରିଥିବେ ତ ତାଙ୍କର ୱାଚ୍ ରେ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ରେ କରିଥିବେ, ସେ ବ୍ରିଜ ରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭିଡିଆର ଥିବ, ତ ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡିଂ ଥିବ ବା ଯାହା ସେ କଥା ହେଇଥିବେ, ସେଟା ରେକର୍ଡ ଥିବ। ସେଟା ନିହାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ମାନେ ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଥିବ। ତା ସହିତ କ୍ୟାମେରାରେ ତ ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିବ ସେଟା ରେକର୍ଡ ହେଇଥିବ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଆଜି ମତ୍ସ୍ୟାୟନ ନାଭିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଣେ କ୍ୟାଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଏଇ ଆବେଦନ କରିବି କି ଏଇ ଜିନିଷର ପ୍ରପରଲି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ ନୁହେଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଫୋର୍ସ କରିବା, ଡିଜିସିପି ଟିକେ ପ୍ରପର କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ ନେବେ, ତ ଏହାର ପ୍ରପର ସମାଧାନଟା ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଥିବ, ସେ କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲରେ ଯାଉଛି ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରରେ ସିପ୍ଟା ଅଛି। ତ ସରକାର ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଜିସିପିଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇନଫର୍ମ କରିବେ, ତ ସେଟା ବେଟର ହବ। ସରକାର ଗୁରୁତର ଭାବେ ୟାକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଯିଏ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଅନେକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କାହାକୁ ବି କିଛି ଜଣା ନଥାଏ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ
केबे भी बुझी पारि नथांती जे जहाज रे जो माने जानती सेमानक जीवन प्रति केते विपद थाए जदि सेमाने पूरा गभीर समुद्र रे निखोज हो जाती तेबे तार माने कौन आउ किभଳି भाबे तांको खोजिकी पाई जाई पारिबो ये कथाटी मध्य काहाको जणा न थाए तेणु सरकार एथिप्रति विशेष भाबे गुरुत्व देवा सहित किभଳି भाबे सार्थक सबु खबर तांको परिवार लोकन पाखरे पहुंची पारिबो एवं शिपिंग कंपनी को मध्य ए संबंध रे खबर देवा पई सबु प्रकार चाप किंबा सरकार पक्षरु मध्य निर्देश दिया जाई पारिबो से संपर्क रे सरकार गुरुत्व बहन करने सहित ये याकू अति गुरुतर सहकार नहीं से भली भाबे कार्य करिवार आवश्यकता रही बोली जहा आम मर्चेंट नावी तथा इंजीनियर स्वाधीन महांत मध्य कहते एवं सार्थक परिवार लोके मध्य एभली भाबे निवेदन करिसेंती सरकार को। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन स्मृति चंदन पाइक राय।